So today we are reading from Śrīmad Bhāgavatam, 8th Canto, chapter 24, text number 47. Skaitome jau 47 tekstą 8 Bhāgavatam 24 paskutinio skyriaus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jana Abudha Ayam Nija Karma Bandhana Sukha Ichaya Karma Samihate Asukam Yatsevaya Tam Vidunoti Asatmatim Grantim Sa Bindhyat Hridayam Sa Na Guru Jano Buddho Yang Nija Karma Bandhana Sukhechaya Karma Samihate Sukham Yat Sevaya Tam Vidunot Yasanmatim Grantim Subanyadayang Sano Guru Jano Buddho Yang Nija Karma Bandhana Sukhechaya Karma Samihate Sukham Yat Sevaya Tang Vidunot Yasanmatim Grantim Sabinyadayang Sano Guru. Jana, the conditioned soul, subjected to birth and death. Sąlygota siela, pasmerkta mirti ir gimti. Abudha, most foolish because of accepting the body as the self. Labiausiai kvailas, Ayam, he. jis. Nija karma bandhana. Accepting different bodily forms as a result of his sinful activities. As a result of his sinful activities. Dėl nuodėmingos veiklos gaudamas skirtingus kūnus. Sukha ichaya. Desiring to be happy within this material world. Trokštantis būti laiminga šiame pasaulyje. Karma. Fruitive activities. Veikla dėl rezultatų. Samihate. Plans. Planai. Asukam. But it is for distress only. Tai tik nelaimėm. Yatsevaya. By rendering service unto whom? Atliekant tarnystę jam. Tam. The entanglement of karma. Karmos pančiai. Vidunoti. Clears up. Išsivalo. Asatmatim. The unclean mentality accepting the body as the self. Nešvarus mentalitetas priimantis kūną už save. Grantim. Hard nut. Kietas mazgas. Sa. His Lordship, the Supreme Personality of Godhead. Jo šventinybė aukščiausias Dievo asmuo.
Bindyat, being cut off. Nukirstas. Hridayam, in the core of the heart. Širdies gelmėje. Sa, he, the Lord. Jis viešpats. Na, our Mūsų. Guru, the supreme spiritual master. Aukščiausiasis dvasinis mokytojas. Translation and purport by Srila Prabhupada. In hopes of becoming happy in this material world, the foolish conditioned soul performs fruitive activities that result only in suffering. But by rendering service to the Supreme Personality of Godhead, one becomes free from such false desires for happiness. May my Supreme Spiritual Master cut the knot of false desires from the core of my heart. Purport. For material happiness, the conditioned soul involves himself in fruitive activities which actually put him into material distress. Because the conditioned soul does not know this, he is said to be in avidya or ignorance. Because of a false hope for happiness, the conditioned soul becomes involved in various plans for material activity. Here Maharaj Shachavacha prays that the Lord sever this hard knot of false happiness and thus become his supreme spiritual master. Teksto vertimas ir komentaras. Tikėdamasi tapti laiminga šitame materialiam pasaulyje, kvaila sąlygoto siela atlieka veiklą dėl rezultatų, bet rezultatas yra tik tai kančia. Tačiau, atliekant tarnystę aukščiausiam Dievo asmeniui, žmogus tampa laisvas nuo tokių netikrų troškimų pasiekti laimę. Tegul mano aukščiausias dvasinis mokytojas nukerta mazgą šitų netikrų troškimų mano širdies gelmėje. Komentaras. Materialiai laimei sąlygota siela užsiema įvairiausią veiklą dėl rezultatų, kas iš tiesų ją patalpina tik tai į materialias kančias. Dėl to sąlygota siela, kad jinai nežino šito, jinai vadinama avidija arba esanti neišmanime. Dėl šitų neteisingų vilčių pasiekti laimę, sąlygota siela užsiima įvairiausiais planais pasiekti ir užsiimti materialią veiklą. Čia Maharažas Atievrata meldžia viešpatį, kad jisai nukirptų šitą kietą mazgą netikrų troškimų siekti laimės ir taip taptų jo dvasiniu mokytoju. Vandeham Shri Guru Shri Jata Vadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakon Vitamscha Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta
Svaminiti namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, we're seeing a very good lesson from Maharaj Shatavratra. Taigi mes čia turėtume išmokti labai gerą pamoką iš Maharadžos Satyavratos. He is understanding things very well. Jisai suvokia labai puikiai, And what a hopeless situation this material world actually is. kokioje beviltiškoje situacijoje yra šitas pasaulis. The living entities try to be happy. Gyvosios būtybės mėgina tapti laimingomis. They perform so many varieties of activities to try to become happy. Ir tuo tikslu atlieka tiek daug veiklos. But what do those endeavors for happiness bring them? Bet ką šitos pastangos jiems atneša? Simply more and more distress. Dar daugiau kančių. They get just the opposite of what they're trying to get. Jie gauna priešingai tą, ko siekia. They try to take one step forward, but they end up going backwards. Jie mėgina eiti pirmin, bet eina tik atgal. This is simply due to ignorance. Ir tai yra tiesiog iš neišmanimo. Therefore, if we want to have any hope of actually being happy, Taigi, jeigu norime turėti bent kokią nors viltį, pasiekti laimę, we must come out of this ignorance. turime išeiti iš šito neišmanimą. Therefore it is prayed, Om Jnanatimadam Dasya Ganam Janashalakaya Shakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was in the darkness of ignorance. Translation. Aš buvau neišmanimo gelmėse With my eyes closed tightly shut. ir mano akis buvo visiškai tvirtai užmerktos. But my spiritual master has come to me Bet mano dvasinis mokytojas atėjo pas mane with the shining torchlight of knowledge, su žinių fakelu and he is forcing my eyes open. ir privertė mano akis atverti. So by the mercy of the spiritual master, Taigi dvasinio mokytojo malonė we come out of this illusion mes galime išeiti iš šitos iliuzijos. that we can achieve happiness by fruit of activities Mes negalim pasiekti laimės siekdami or veiklos by rezultatų mental speculation. arba spekuliuodami. Spiritual master is essential. Dvasinis mokytojas yra You can't esminis liberate elementas. yourself. Pats Require savęs the help of a spiritual master. to negali liberate you. išsivaduoti, reikalinga dvasinio mokytojo pagalba. This is why initiation is a very important thing. Todėl iniciacija yra labai svarbu. Sometimes we hear it said that, well, don't rush into initiation. Kartais girdim kalbant, nereiktų skubėti inicijuotis. You can wait 10 years, Bent 10 metų reikėtų palaukti. 15 years, 15, 20 years. o geriausiai tai Don't rush 20. into it. We hear that sometimes. Kartais taip girdim. But what does Prabhupada say? He's our authority, you see. Bet mūsų autoritetas yra Šrila Prabhupada. Ir ką jisai Any sako? ISKCON devotee, he should not just give his own opinion. That's not proper preaching. ISKCON atsidavę neturėtų kalbėti savo nuomonės. Tai We nėra are tinkama simply meant to nuotaika. present the teachings of Srila Prabhupada, that's all. Mes esam skirti atstovauti Prabhupados žinią. Did Prabhupada ever say to wait 10, 15, or 20 years to get initiated? Ar Šrila Prabhupada kada nors sakė laukti 10 ar 20 metų Srila prieš Prabhupada never iniciaciją? said that. Ne. What does Srila Prabhupada actually say? O ką jisai sakė? You can look right there in the Chaitanya Charitamrita and see exactly what he says. Galim pasižiūrėti į Chaitanya Charitamritą. He says, as soon as you come in contact with a bona fide spiritual master, you should immediately take initiation. Tenais knygoje jisai rašo, kai jūs tik tai sutinkate dvasinį mokytoją, iš karto turit priimti šio It's not iniciaciją. my words, it's Prabhupada's words. Čia ne mano žodžiai, čia Prabhupadas. I don't bring you my opinion when I come here to preach in Lithuania. I don't bring my opinions to you. Kai čia atvykstu, aš neatsivežu savo nuomonės. I'm simply bringing you what Prabhupada says, that's all. Paprasčiausiai atvežu tai, ką sako Šrila And Prabhupada. everything I say is backed up in the books. It's not mental speculation. Viskas, ką sakau, yra grindžiama knygomis, o ne mano nuomonė. Prabhupada clearly states
As soon as you come in contact with a bona fide spiritual master, you should take initiation immediately. Prabhupada aiškiai sako, kai tik jūs einate į kontaktą su dvasiniu mokytoju, turėtume one tučto jau priimti iniciaciją. So one could ask, well, Srila Prabhupada, why do you say that? One could ask. Kas nors gali paklausti, o Šrila Prabhupada, kodėl jūs taip sakot? And Prabhupada answers why in the Chaitanya Charitamrita also. Taip pat Čaitamritoje Šrila Prabhupada paaiškina, kodėl. It's a question of bija, Tai bidžios klausimas or seed. arba sėklos. When you actually get initiated, the seed of pure bhakti is planted in your heart. Kai jūs priimat iniciaciją, tai bhakti sėkla yra pasodinama į jūsų And širdį. Srila Prabhupada explains that if you do not have this seed, this bhakti lata beads planted in your heart, Šrila Prabhupada paaiškina, kad tol, kol jūs neturite šitos sėklos savo širdyje, then you will cultivate the seeds such as jnana, tuomet jūs kultivuosite tokias sėklas kaip gyjana, karma, karma, politics, politika, society, friendship, and love, visuomenė, meilė ir draugystė and philanthropy. ir filantropija. If you don't have the bhakti lata seed in your heart, you will cultivate other seeds. Jeigu nekultivuojat šitos sėklos, kultivuosit kitas. We are not stones. We are not dead stones. Mes nesame negyvi akmenys. We are all cultivating something Mes visi kažką tai kultivuojam. in our hearts by our thoughts, our words, and our deeds. We're all gardeners. We're cultivating this different seeds in our hearts. Visi esam sodininkai ir savo mintimis, veiksmais ir žodžiais kažką kultivuojam savo širdyje. So if you're not cultivating the bhakti lata beads, then you're cultivating other beads. Ir jeigu nekultivuojat bhakti sėklą, tai kultivuojat kažkokią kitą. And Prabhupada explains the way to get that bhakti lata bead is by initiation. Šrila Prabhupada paaiškina, kad būdas gauti tą sėklą yra iniciacija. So one who's waiting 10, 15, 20 years to, that means they're not cultivating pure devotional service yet. They're waiting 20 years to begin cultivating pure devotional service. Ar jeigu kažkas laukia 20 metų, reiškia, jis laukia 20 metų, kol pradės kultivuoti atsidavimo tarnystės sėklą. What does Srila Prabhupada say? Ką Šrila Prabhupada He sako? says, if something is auspicious, do it immediately. Jeigu kažkas yra palanku, tučtuojau tai darykit. And if something is inauspicious, you should postpone it. O jeigu kažkas nepalanku, reikia tai atidėti. So if we say that initiation be postponed for 10, 15, or 20 years, what are we saying? In Jeigu mes effect, sakome, kad iniciaciją reikėtų atidėti 20 we are metų, saying that initiation is inauspicious. You should postpone it. tai mes sakom, kad iniciacija yra nepalanku. So I ask you, is initiation something inauspicious? Tai klausimas, ar tai palanku ar ne? It's detrimental for your Krishna consciousness? Ar tai kenkia jūsų Krišno This is sąmonė? Ritvic philosophy, Čia Ritvikų you filosofija. see? It's Ritvic philosophy. Subtle Ritvic philosophy. Subtili Ritvikų filosofija. Devotional initiation is the most auspicious event you can ever do in millions of lifetimes. It's the most auspicious thing you can do. Iniciacija yra pats palankiausias dalykas, kurį jūs galite atlikti per milijonus gyvenimų. So therefore, as soon as possible, one should get initiated. Todėl žmogus kiek įmanoma greičiau turėtų inicijuotis. This is intelligence. Tai yra intelektualu. Otherwise, it's foolish. It's Kitu simply atveju tai foolish. kvailystė. In our society, we see so many devotees are giving so many speculations. Mūsų visuomeniai, bendruomeniai žmonės tiek daug spekuliuoja. I wonder where all this mental speculation is going to stop. Aš tik tai galvoju, kada šitos spekulacijos And we're baigsis. just going to say, okay, we're going to do whatever Prabhupada says, you see. Ir to, kada mes pradėsim daryti tai, ko Šrila Prabhupada mūsų I prašo. pray for that day in ISKCON where we'll just do what Srila Prabhupada says. Meldžiu tos dienos, kada mes ISKCON And we'll elgsimės pagal stop Prabhupados concocting knygas. all these different ideas, like initiation is not a very good thing. You should be postponed as long as possible. Ir nustosime spekuliuoti ir traukti į naujas idėjas, kad pavyzdžiui iniciacija nėra palanku ir panašiai. Otherwise, how will we get free from this, what's described in this verse? Kitu atveju, kaip mes išsivaduosime nuo to, kas parašyta šiame posme? Of doing things I think will make me happy, but are actually making me unhappy. Nuo to, kad daryti dalykus, galvojant, kad tai atneš laimę, iš tikrųjų jie atneša nelaimę. I may think that by postponing my initiation, that will make me happy. Galiu galvoti, kad atidėdamas savo iniciaciją tapsiu laimingas. But actually, all I'm doing is cultivating unhappiness. That's all I'm doing. Bet viskas, ką darau, tik kultivuoju nelaimę. This is what Prabhupada is saying. This is not what I say. I have nothing to say of my own. I'm simply a messenger boy. That's all I am. I have nothing to say of my own. Aš neturiu ką pats nuo savęs pasakyti, esu tik tai žinios perdavėjas.
Simply my duty is, whatever Prabhupada says, it's my duty to teach you what Prabhupada says. That's all. Mano pareiga tiesiog perduoti tai, ką Šrila Prabhupada moko. If I teach you anything different from what Prabhupada says, I'm your enemy and you should kick me out of this temple immediately. Jeigu tik pradėsiu kalbėti kažką priešingai, turit mane kuo greičiau išvaryti. I come here as a humble servant. Atvykau čia kaip nuolankus tarnas. Simply to teach you what's in Prabhupada's books. That's all. Pamokinti tai, kas yra Šrilos Prabhupados knygos. Prabhupada's books are the law books. Šrilos Prabhupados knygos For yra at least the įstatymų next knygos. 10,000 years on this planet. Bent 10,000 metų šitoj planetoje. So we have to, just Prabhupada said we should know these books like a lawyer knows the law books. Todėl Prabhupada sako, kad šitas knygas turėtume žinoti kaip teisininkas žino teisės knygas. I see in our movement devotees do not read the books. Ir matau, kad mūsų judėjime atsidavusiai neskaito šių For knygų. example, Pavyzdžiui, Prabhupada clearly states in the Chaicharamrita that we should not have the beards and the mustaches. Šrila Prabhupada aiškiai sako, kad savo judėjime mes neturėtume nešioti barzdų ir ūsų. But I see so many devotees keeping beard and mustache. Bet tiek daug atsidavusių vaikšto su They're barzdom disobeying Srila ir ūsais. Prabhupada. Jie neklauso Šrilos Prabhupados. For initiated devotees, there's no question of beard and mustache. Inicijuotam atsidavusiui nėra klausimo barzda ir ūsai. So in so many ways, I see devotees are not reading these books. Taigi matau, kad įvairiausiais būdais, kad We're atsidavę doing so many neskaito things in knygų. ISKCON which have nothing to do with Prabhupada's movement. Mūsų judėjime tiek daug vyksta dalykų, kurie nieko bendro neturi su Šrilos So it's Prabhupados time we get mokymu. serious about following Prabhupada. Taigi laikas surimtėti ir pradėti sekti Instead Šrilą of following all Prabhupadą. these speculative ideas. Vietoj to, kad sekti šitom spekuliatyviom idėjom. Otherwise, how are we going to get out of this material world? Kitaip, kaip mes išeisim iš to materialaus If we're pasaulio? not following Prabhupada, Jeigu nesekam what are Prabhupadą, we following? ko mes seksim? We're following Kali. Seksim Kalį. We have to follow Prabhupada. Reikia sekti Prabhupadą. So it's a very, very important thing. Taigi tai labai svarbu. Maybe there's some questions. Gal turit klausimų? Yeah. Kaip žinoti, ar patenkini guru ir Krišną, jeigu esi neišmanime? How to know if you satisfy your Guru and Krishna if you are in ignorance? How do you know what? If you satisfy Guru and Krishna, How do you know if you satisfied them? Guru and Krishna. You can ask him, Guru Maharaj, are you pleased with me? Galite jų paklausti, Guru Maharaj, ar jūs patenkintas manimi? Why speculate? Kam spekuliuoti? Actually, the Guru, he will let you know. Iš tikrųjų, mokytojas leis jums suprasti. If he's angry, you know you didn't please him. Jeigu jis piktas, And žinosit, he's kad smiling very nepatenkintas. brightly, you know, oh, I pleased him. O jeigu jis šypsosi, reiškia, jis So I'm pleased by patenkintas. your question. I'm smiling very brightly. Esu patenkintas jūsų klausimu, dėl to šypsausi. You've just pleased your spiritual master. Jūs tik You pleased patenkinot Krishna. savo dvasinį mokytoją. Next question, yes. Jeigu mato, čia yra ištekėjus už, jeigu jos vyras yra nebaktas, ar jinai gali tikėtis gauti pranamą ir iniciaciją? If Mataji is married with non-devotee husband and she wants to get initiation, is it possible for her or not? Yes. But she can't have illicit sex. Taip, bet ji negali turėti neleistinų lytinių santykių. She has to train up her husband. Turėtų išmokinti savo vyrą. You're not going to get sex unless we're trying to have a kid. Lytiniai santykiai tik tai vaikų pradėjimui. She has to train up her husband. Taip reikia apmokinti savo vyrą. O jeigu vyras nesutinka? If the husband does not agree, Then stop his husband. Then you have to, Prabhupada says you should not serve a non-devotee husband. It's right there in the Śrīmad Bhāgavatam purport. Śrīmad Bhāgavatam komentaruose Prabhupada sako, kad nereiktų tarnauti neatsidavusiam vyrui. If the husband is demanding that the wife continue engage in sinful activity, she doesn't have to follow him. That's stated right there by Prabhupada in his books. Jeigu vyras reikalauja užsimti If you nuodėmingą send me an veiklą, email, I'll give you the exact purport. nebūtinai reikia jo Yeah, I'll be sekti. happy to do that. So you have the documented evidence from Prabhupada. Atsiųskite man elektroninį paštą ir aš jums atsiųsiu konkretų citatą. I have a disciple in that situation, Aš turiu mokinius tokiose situacijose. and she's training up her husband, and she's empowered by Guru and Krishna, and she's training up her husband, and he's going along with it. What can he do? Ir mano mokinė yra įgalinta Guru ir Krišnos ir He's very strong. apmoko savo
vyrą ir ką jis gali and she padaryti. doesn't Jisai compromise sutinka. at all, and she's now I think she's second initiated, and a very good devotee, very good devotee. Ir dabar jau jinai turi antrą iniciaciją. Got to be tough, huh? You have 2 or 3 disciples like that. 2 or 3 disciples in like that situation, yeah. Aš turiu 2 ar 3 mokinius tokioje situacijoje. If I have any girls in that situation, I empower them to bring their husbands under control. Jeigu yra matančių tokioje situacijoje, aš jiems suteikiu šaktį, kad susitvarkytų su savo vyrais. Tai žodžiu, tas pranamas gali prašyti tik tai tada, kai jau bus susitvarkęs su to vyru, taip? So she can get pranama mantra only after she took care of her husband. If you're having illicit sex, you can't get pranama mantra. It's a simple thing. Paprastas dalykas, jeigu yra neleistini lytiniai santykiai, pranama mantros negalim turėti. Have you seen my essay where I put all of Prabhupada's teachings about, it's there, you go to ISKCONstandards.com. Jeigu nueisite į And there you see a link ISKCON.standards.com for spiritual perfection and household life. ir tenais rasite nuorodą dvasinis tobulumas And šeimos gyvenime. Prabhupada, in this, I have simply taken, this actually it was an essay I wrote for the Grahastha manual for our Pune temple. Ir Pune šventykloje šitą esę rašiau. And Prabhupada clearly states that Ir Šrila Prabhupada aiškiai sako, householders can have sex if they're trying to have a kid. kad jeigu šeimos žmogus nori turėti lytinius santykius, tai Otherwise, galima they have tik tai to be vaikų like pradėjimui. brahmacharis and sannyasis. Kitu atveju jie gyvena kaip brahmachari ir They can have sannyasi. sex once in a month, just after the menstrual cycle, Kartą per mėnesį turime lytiniai santykiai tik tai po menstruacijų because ciklo, that was when the woman was most likely to conceive a child. nes tada yra didžiausia tikimybė pastojimui. Once a month after the menstrual cycle, after they both chanted 50 rounds of japa. Ir tik tai sukartojus 50 ratų džapus abiem po And tiek. Prabhupada also mentions getting the blessing, first getting Guru Maharaj's blessings to try to have a child. Ir taip pat Prabhupada mini, kad dar prieš tai reikia gauti palaiminimus iš dvasinio mokytojo. So the Grahastha couple thinks, well, right now we're just brahmachari and brahmacharini. Taigi Grihastro šeima galvoja, na ką, mes esam And if we think we'd like brahmachariai. to have a child, we'll ask Guru Maharaj for his blessings. Ir jeigu norėsim pradėti vaiką, tai reikės mokytojo And then once palaiminimus. we have Guru Maharaj's blessings, Ir kai turėsim mokytojo palaiminimus, then we'll wait until after the menstrual cycle. tuomet lauksime tinkamą momentą, We'll both chant 50 rounds, sukartosime 50 and then ratų we will try to have a child. ir tuomet mėginsime If susilaukti we do vaiką. that once a month. Ir tai nedarysime, And that's it. Otherwise, we're nedažniau kaip brahmachari kartą per sannyasis. mėnesį. Kitu atveju mes brahmachari ir sannyasi. Right there in Prabhupada's, it's in the, I have written a whole essay. Aš visą esę It's all parašiau apie just tai quotes from Prabhupada. ir tai sudaryta together in tik an tai iš organized way. Prabhupados citatų. That's the standard. Toks yra standartas. You may say, but, how is it possible? Galite sakyti, o kaip tai įmanoma? If you're determined, Jeigu jūs it is ryžtingai, possible. tai įmanoma. Now, can every householder do that? Ar visi šeimos žmonės gali tai A lot of daryti? householders are not able to do that. Daug šeimos narių negali tai daryti. Do we kick them out of the movement? Ar jos išspiriam iš judėjimo? Ne. They just have to know they're in a fallen position, and they just have to have faith and come to this standard. Tiesiog jie turi suprasti, kad yra tokioj padėtyje ir turi turėti tikėjimą, kad pakils And if į aukštesnį standartą. Prabhupada explains that even if you can't follow the regulated principles, Šila Prabhupada paaiškina, kad jeigu nesugebat siekti you should reguliuojamas not be principais, resentful of them. jūs neturėtumėte jų atmesti. So let's say a householder couple is not able to do this. Keep falling down. They're having sex outside of once a month. But they know it's bad, and they know it's wrong, and they want to stop it. They will be able to stop it in due course. Įsivaizduokit, yra šeima, kuri laužo principus, bet jie žino, kad tai nėra gerai ir nori nustoti ir laikui bėgant jie If they have nustos. faith and respect in that principle, Jeigu turi tikėjimą ir pagarbą šitam even if in their principui, younger days they can't curb it down, they will come to that point of being able to curb it down. net jeigu ir nesugeba susitvarkyti su to, jie sugebės. But if you're determined enough, you can do it right off the bat and be that much ahead in the spiritual path. Bet jeigu esate pakankamai ryžtingi, gali čia ir dabar. Instead of being, a fallen householder who can't follow the principles, it's better to be a fixed-up householder who can follow the principles. Bet į to, kad būti puolusi, kuris negali susitvarkyti su principais, geriau tapti įsitvirtinusi šeimos žmogumi. Why? Kodėl? Because you get Krishna. Nes tada gausit Krišną. You give up sex, you give up illicit sex, but you get Krishna's content association. Jūs atmesit neleistinus lytinius santykius, bet gausite Krišnos If you have a bendravimą. choice of having Krishna's association or having some fun in bed with sex, which would you take? Fun in bed with sex or with Krishna? What would you take? Jeigu galėtumėt pasirinkti džiaugsmus lovoje ir Krišną, ką renkatės?
it's a no-brainer if you have any sense at all. You know that saying, no-brainer? Reikia turėti smegenų. If you have any brains at all, there's no question. Jeigu Forget this sex life. nors kažkiek yra tų smegenų, tai net I klausimo don't need nekyla. Ką man tie lytiniai santykiai? Yadavadi mama chaita Krishna padara vinde nava nava rasa damun yatarantu sit tadavadi battanari sangame smaryamani bhavati mukashushtu nishtivanamcha. What is the translation? Ever since I've been engaged in the transcendental loving service of Lord Shri Krishna, Nuo to laiko, kai pradėjau tarnauti transcendentinę tarnystę meilės šį Krišnai, tasting nava rasa, newer and newer pleasures in that service. ragaudamas toje tarnystėje naują džiaugsmą. If my brain even thinks about having sex, Jeigu mano smegenys tik pagalvoja apie lytinius santykius, my lips curl with this taste. mano lūpos And I susiraukia spit at the thought. ir spjauna į šitą mintį. So if you're lusty, Taigi, jeigu esate geismingas, any of you lusty, ar kas nors esate iš jūsų geismingas, learn how to spit. tai išmokit Be spjaudyti. a good spitter. Būkit geri spjaudytojai. Every time you get lusty, if it's every 20 minutes, you spit every 20 minutes. Jeigu jūs geismas užpuola kas If you get 20 lusty every minučių, 20 seconds, it's spit every 20 tai seconds. spjaukit kas 20 minučių, o jeigu kas 20 sekundžių, tai spjaudykitės kas Whenever you 20 get lusty, sekundžių. just spit at the thought of sex. Tik tai ateina geismingos mintis, spjaukit jas lauk. But there's one sex you don't have to spit at. Bet vienas yra lytinis And that santykis, is if Guru Maharaj has blessed you to try to have a child, kada dvasios mokytojas jūs and you palaimina, both chanted 50 rounds, jūs sukartuojat 50 and you ratų, waited for the most fertile day just after the menstrual cycle, laukat pačios vaisingiausios then that dienos sex is what? ir toksai lytinis santykis, That kas sex is Krishna. šitas seksas yra pats Krišna. So those are ways you can have your cake and eat it too. You can have Krishna and have sex both at the same time. Taigi galite turėti ir lytinius santykius, ir Krišną. That's why some people want to get married. Dėl to, kai kurie žmonės nori sukurti šeimą. But you don't really need to get Krishna like that. Bet jums nebūtinai reikia tokio Krišnos. He's fully available as Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nes Krišna pilnai prieinamas Hare Krišna mantrai. And then you don't have to worry about, diapers, changing the diapers, or Ir nereikia sauskelnių keisti. wiping the stool off the kid's butt. Ir nereikia valyti, kur vaikai You pridirba. don't have to worry about all that dirty stuff. Nereikia pergyventi šitais dalykais. Putting him through college, working hard to put him through college. You don't have to worry about that stuff. Vaikus You can just chant, universitetas dance jūs nereikia. in ecstasy your whole life. Jei nenorit, galite tiesiog kartuoti Hare Krišna. So it's not easy to renounce sex, I'll be honest with you. Būsiu nuoširdus, nėra lengva atsisakyti lytinių It's santykių. tapasya. Tai yra tapasija. Renouncing sex is tapasya. Tai yra tapasija, atsisakyti lytinių Do you have to be santykių. a brahmachari to renounce sex? Ar turit būti brahmacharis, kad Do you have to be a atsisakyti? sannyasi to renounce sex? Ar sanyasis turit būti? No, you can be a grihasta and also renounce sex. Ne, jūs gali būti šeimos žmogus ir taip pat atsižadėti lytinių santykių. Grihasta brahmachari. Būsit grihasta brahmacharė. You don't have to have sex because you're married. Nereikia turėti lytinių santykių vien dėl It's to, an kad option. jūs turit šeimą. If you want to raise saintly children, it's a beautiful option. Tai yra nuostabi opcija, jeigu jūs norit But you turėti Krišnos don't have sąmoningus to do vaikus. it. You don't have to have sex because you're married. Bet jūs neprivalo to daryti dėl to, kad tik tai It's an sukūrėt šeimą. option. That's all. Tai tik tai Either way is opcija. beautiful. If you want to have sex and have Krishna conscious kids, it's beautiful. Jeigu norit turėti Krišnos sąmoningų vaikų, tai Guru Maharaj will gražu. say, "Oh yes, this is very wonderful. I give you my blessings." Ir Guru Maharaj sakys, labai nuostabu, duodu I think, palaiminimus. well, we'd rather just not get entangled in all that and just be absorbed in Krishna bhakti as a husband and wife preaching team. Spiritual master would say, that is also very nice. Ir jeigu galvosit, mes gal kaip šeima tiesiog būsim pamokslavimo komanda ir neturėsim vaikų. Ir Whatever mokytis you- irgi tai palaimins. Whatever you feel will best enliven you, keep you fixed up in Krishna's service, that you take. Kas labiau jūs įkvėpia Krišnos sąmoniai, tą ir darykite. Illicit sex is strictly prohibited Bet neleisini lytiniai santykiai griežtai draudžiami. for brahmacharis, Tiek brahmachariam, sannyasis, sanyasiam, vanaprasthas, and vanaprastam grihastas. ir grihastam. It is strictly prohibited. Yra griežtai draudžiami. For who it is the most difficult to give it up? O kam sunkiausia yra tai atsisakyti? Grihastas. Šeimos žmonėms. Why? Kodėl? Because you're sitting there at the Sunday feast and you can't take it. Nes jūs sėdite sekmadieniniam feiste ir negalite jo valgyti. Here's the feast plate, but you can't take it. Čia yra lėkštė sukrauta ir jūs negalite valgyti.
Next question. Kitas klausimas. Yeah. Well, let's see. You already had one. Let him a turn. Yeah. Šiame tekste sakoma, kad gyvos būtybės trokšta rezultatų ir ar tai dabar, ar po mirties, kyla klausimas, kodėl krikščioniai netikė reinkarnaciją. Why Christians do not believe in reincarnation? Because they haven't read their Bible very carefully. Nes dėmesingai Biblijos neskaitė. Reincarnation is mentioned in the Bible. Ten pat Biblijai paminėta. John the Baptist is described as a reincarnation of the prophet Methuselah. Jonas Baptistas yra tenais apibūdinamas kaip kažkieno reinkarnacija. But these Christians are so dull-brained because they eat meat. Bet krikščionys, kadangi valgo mėsą, They can't even understand their own Bible. nesupranta Biblijos. Therefore, we tell them, please follow your own Bible. Thou shalt not kill. Todėl jiem ir sakom, sekit Bibliją, nežudykit. If you want to eat meat, you should only eat the animals that have died naturally, not the ones that were slaughtered. Norit valgyti mėsą, valgykit tų gyvūnų, kurie numirė natūraliai, ne tų, kurie buvo paskirsti. Next question. Aš norėjau paklausti apie tėvų palaiminimų svarbą priimant iniciaciją. Koks tėvų giminių vaidmuo tame ryšyje su dvasiniu mokytoju? My question, what is the need to get blessings from our parents to get initiation? One does not require your parents' blessings to get initiated. Kad gauti iniciaciją, nėra reikalingi tėvų palaiminimai. However, if you can get it, you don't need it, but if you can get it, that's good for them. Bet jeigu jūs jas galit gauti, jiems yra didelė nauda. I'll give you an example. Pavyzdžiui, I had a friend, a Karmi friend. mano draugas, Karmis, His name was Mike the Buddhist. jis yra Maiklas budistas. And I was sitting with him one evening in his apartment there in Austin. Ir Ostinė sėdėjau pas jį, And I said, Mike, I'm thinking about joining the Hare Krishna temple. What do you think? sakau, Maikai, aš galvoju į šventyklą eiti gyventi, ką tu He manai? said, that's a good idea. Wow, gera mintis. Did I need Mike's permission to join the temple? Ar man reikėjo jo sutikimo, kad į šventyklą eičiau gyventi? Ne. But did Mike benefit by blessing me to join the temple? Bet jisai gavo naudą, palaimindamas mane eiti į So šventyklą. Mike benefited greatly. Ir jisai gavo didelę naudą. He encouraged me to join the temple. Jisai paskatino mane eiti į šventyklą. So you don't require their permission, but if you can get their permission, you have helped them to advance spiritually. So if you can do it, get their permission. Taigi, tau nereikia, bet jeigu gali tai gauk, nes jie gaus didelę naudą. Try for it. Pabandyk. Yeah. Nes kažkaip kyla tas toks, kad tėvai aplamai kaip ir nėra svarbus. Nu, tas toks, kad yra tik dvasiniai dalykai, iniciacija, o lankymas šventyklos yra daug aukščiau už tuos materialius santykius. It looks for me, and some doubts come that the parents become not important, like going to temple and spiritual things are more important than our parents. What's more important? Going to temple and spiritual things. See, the thing is, in the material world, we're obliged to our parents. That's the fact. Faktas, kad materialiam pasaulyje mes esame skolingi savo tėvam. They brought us into this world. They fed us. They clothed us. They educated. So many things, so much service they did for us. So in the material world, is obliged to their parents. It's the fact to be duty bound to serve the parents. It's the fact. Faktas, kad mes esame labai skolingi savo tėvam, nes jie mus maitino, rengė, augino. However, Vis dėlto, when you take to Krishna consciousness, kada tu priimi Krišnos sąmonę, all obligations to the parents in this lifetime and those millions of parents of your previous lifetimes, all those obligations are immediately taken care of by surrendering to Krishna. visi įsipareigojimai šitam gyvenime mūsų tėvam ir praeituose gyvenimuose kitiem tėvam Krišnos yra pasirūpinami. So that means now I should just be rude to my parents. I've surrendered to Krishna. Tai reiškia, kad aš turiu būti šiurkštus su savo tėvais, nes Krišnai atsidaviau. No. Ne. When Gargamuni and Brahmananda got initiated, their mother came Kada to attend the Gargamunis ir initiation Bhavananda ceremony. gavo iniciaciją, jų tėvai atėjo.
Prabhupada told them, you offer your obeisances to your mother. They got down and bowed down to their mother on the floor. Prabhupada paprašė jiem nusilenkti savo tėvam ir jie nusilenkė. So, and that's also stated in the Bhagavad Gita, the austerity of the body is to offer respectful obeisances to one's parents. Taip pat Bhagavad Gitoje sakoma, kad kūno askezė yra lenkti savo So you tėvam. should always keep a very warm, respectful relationship with your parents. Taigi visą laiką reikia išlaikyti labai pagarbę nuotaiką savo tėvam. Prabhupada recommends them. Yeah. Prabhupada tai rekomenduoja. Prabhupada said we should give our parents Back to Godhead magazine subscriptions. Šila Prabhupada sakė, kad mes turėtume savo tėvams užsakyti Back to Godhead žurnalą. So the parents are actually my parents were very dear to me actually, even though my mother was not so much into it. My father was more appreciative of my Krishna consciousness than my mother. Mano tėvai man yra labai brangus, nors mano mama visai nevertino mano Krishna My sąmonės. grandmother said, you should have been a Christian preacher. Mano senelė sakė, geriau tu būtum krikščionių pamokslautojas. My father, he had many ways he appreciated Krishna consciousness. Bet tėtis įvairiais būdais vertino šitą praktiką. Does that answer your question? Ar tai atsako tavo klausimą? But we cannot forget that by being a Krishna conscious devotee and just showing out external respects to the parents, being a Krishna conscious is higher than just externally Yeah. respecting the parents. When you water the root of the tree, see the parents are actually leaves on the... Go ahead and repeat what Mataji said. Mes neturime pamiršti, kad svarbiau yra būti Krishna sąmoningu negu išorinė pagarba tėvam. The parents are leaves on the tree. Tėvai yra medžio lapai. When you water the root, all the leaves and branches are nourished automatically. Ir kai laistote šaknis, automatiškai lapai gauna maitinimą. So if you really want to fully repay your obligation to your parents in this lifetime and the millions of lifetimes that you've had parents, then the only solution for that is fully surrender to Krishna. Ir jeigu iš tiesų nori atsidėkoti, atmokėti savo tėvam šitam gyvenime ir visiems tėvam praeituose gyvenimuose, tu turi pilnai atsiduoti viešpačiui. That's how you fully repay your parents all the debts you owe them by surrendering to Krishna. Taip, tik tai tu pilnai atiduosi visas skolas visiems savo tėvam, Are atsiduodamas your parents Krishnui. happy that you're practicing Krishna consciousness? Ar tavo tėvai džiaugiasi, kad tu praktikuoji Krishna sąmonę? Five or not? Give him a lot of prashadam. Nuvežk jam prasadą. Show how much you love him, giving a lot of prashadam. Parodyk, kaip jį myli, atveždamas jam daug prasado. If you do that, his heart will change. Ir jeigu tai darysi, jo širdis keisis. Try it, you'll see. Pabandyk ir pamatysi. Prashadam is a miracle. Prasadas daro stebuklus. It will work a miracle on your father. Ir padarys stebuklą tavo tėčiui. Yeah, give her a microphone. By being a devotee, he is doing the highest service to his parents, releasing them from the cycle of birth, and that is the highest welfare one can offer to the parents. And Yeah, very good. So translate them. Tapdamas atsidavusiųjų, tu padarai pačią didžiausią naudą tėvam, nes tu jas išvaduoji iš gimimo ir mirties rato. Otherwise, we are just scratching the skin of the parents and anybody related to them. Kitu atveju mes tik tai pakasom juos. Question back there. Norėjau paklausti, kur mes aukojam ugnį per Damodaro šventę, ką tai reiškia ugnis ir kodėl būtent ugnį, ne vandenį ar gėlę. I want to ask, what does it mean the fire when we offering during the Damodar month, and why it is specific the fire, not some other element? Yes. Not only in Damodarastakam, but in the Arati ceremony also. Ne tik tai per Damodarašką, bet ir per Arati ceremoniją. We are offering fire to the Lord. Aukojame viešpačiui ugnį We're offering water to the Lord. ir vandenį, We're offering incense to the Lord. smilkalus. We're actually, all of the Lord's senses we're offering something for all of his senses. Mes aukojame kažką visom You viešpatės can smell juslėm. the incense. Gali užuosti smilkalus, You can feel the water. gali jausti vandenį, He can feel how he's being dried from the water with a handkerchief. He can smell the flower. He can see the flower. He can feel the heat of the flame. We're engaging all of Krishna's senses with the gali arati matyti ugnį, ceremony. mes užimam. But the question, we are offering specific only the fire.
Because that is the order given by the spiritual master. Todėl tai darome, kad tokį nurodymą gavome iš savo dvasinio mokytojo. You may say, but that doesn't answer the question. Bet galit sakyti, juk tai neatsako mano But actually klausimą. it does. Bet iš tikrųjų atsako. One time, my god sister Shalavati, she asked Prabhupada, why does it say in the nectar devotion we shouldn't wear red or blue in front of the deities? Kartą Dievo sesė mano Prabhupados paklausė, kodėl rašoma, kad prieš Krišną neturėtume dėvėti Prabhupada said, mėlynų because it's a rūbų. rule. Ir Šrila Prabhupada pasakė, dėl to, kad tokia taisyklė yra. So we offer a flame because it's a rule. We're supposed to do them. Taigi aukojam ugnį todėl, kad tokia taisyklė yra. Why it's a rule, I cannot say, but we do it because it's a rule coming down from the spiritual master. Kodėl nepasakysiu, bet tai yra tokia But I can tell you taisyklė. this, Pasakysiu if to you become vieną. a completely pure devotee, Jeigu tapsi tyras atsidavęs, then Krishna will come to you and you can ask Krishna and he'll answer it for you. Krišna pats ateis pas tave ir atsakys visus tavo klausimus. Okay? Wow. Wow. Joyful occasion. It's a joyful occasion. Microphone. It's a joyful occasion when we offer the light and lamps. Just like in ordinary celebrations also, they offer like candles for birthday. Kaip So per this is a gimtadienį celebration. mes Yeah, we even do that in the tortą Western žvakutės world. uždegam. We have Taip birthday candles. ir čia mes, tai yra, kadangi tokia šventinė Actually, yra nuotaika. The, Uždegam. the lamp is beautiful. Šita ugnelė labai Especially graži. in a room, so many lights. It's very, very beautiful. Kambarį, kur daug žvakučių, labai gražu. Now I had some other hands going up. Turim Let's see, dar who hasn't rankų? had a question yet? Kelkit rankas, kas turi klausimų. Let's see. This gentleman in the back here by the Vyasa-san. Dear Gurudev, I could never imagine that I will have problem with deciding in what spiritual tradition to stay, Christian or Vaishnava. And this uncertainty confuses me. How to solve this problem? Thank you. Brangus mokytojau, aš turiu klausimą. Nesugebu pasirinkti, kurioje tradicijoje dvasiniai man praktikuoti, ar krikščionių, ar vaišnavų, ir kaip jūs galėtumėte padėti spręsti šitą problemą. Taip. Dear Srila Gurudev, I have confusion which tradition to choose, a Christian or a Vaishnava tradition, and I have many confusion about that. Can you help to solve the problem? Yes, I can help you. I am a Christian Vaishnava. Aš esu krikščionis Vaišnava. So you don't have to, it's not one or the other. Taigi, jums nereikia būti vienu ar kitu. You just follow me and you'll be okay. Jūs tiesiog sekit mano 'Cause I'm a Christian pamokymais Vaishnava. ir bus viskas gerai. Actually, it was Lord Jesus brought me to this movement. I'll be honest with you. Būsiu nuoširdus su tavim, būtent Jėzus Kristus mane atvedė iš tą judėjimą. I tried looking for so many gurus here and there and I wasn't satisfied. Kai aš ieškojau daug gurų ir neradau, The gurus were all saying, I'm God, you're God, we're all God. It just didn't work. nes tie gurų sakė, kad aš esu Dievas. But I knew Jesus was a bona fide spiritual master. Bet žinau, kad Jėzus Kristus yra tikras dvasinis mokytojas. So I was trying to figure out what his essential instruction was so I could follow that and become perfect. Taigi norėjau surasti, kokia esminė jo pamoka yra. So I would get up every morning and I would read the Bible, Taigi kiekvieną rytą skaitydavau Bibliją. trying to find out what is the essential teaching of Christ, the most essential teaching he's giving. Ir bandydavau surasti, kokia yra esminis Jėzaus Kristaus mokymas. And one morning I found it. Ir vieną rytą radau. He says, Father, not my will, but thy will be done. Tėve, tegul ne mano valia, bet tavo valia. And I said, that's it. Ir sakiau, va, You just got to do what God wants you to do and not what you want to do. tiesiog reikia daryti tai, ne ką aš noriu daryti, bet ko Dievas That's iš what manęs made nori. Jesus a great spiritual master. Tai Jėzų ir padarė didžių And dvasinių that's what I mokytojų. have to do now also. Ir aš turiu tą patį daryti. But what does God want me to do? Ir ko dabar Dievas iš manęs nori? When Saul was on the way to Damascus, he had a voice from the sky saying, now you are Paul and this is your duty. Na, ten buvo tokios istorijos, kad iš dangaus balsas ateina ir pasako tokia ir tokia tavo pareiga. So I was hoping I would get my Damascus experience and have God speak to me from the heavens and tell me what to do. Ir aš irgi laukiau, kol iš dangaus balsas pasakys, ką man daryti. But it wasn't happening. Bet joks balsas What to netėjo. do? Tai ką daryti? Well, at the time I was actually a singer-songwriter. Tuo metu aš rašydavau dainas. So I was doing one gig at a vegetarian
grocery store. Ir dariau koncertą vienoje vegetariniai parduotuviai. And nobody was interested to hear except for one little girl. Ir niekam nebuvo įdomu, ką aš dainuoju, skirus vienai mergaitai. And she could see I was pretty morose, that she was the only one that was listening to me. She's a little, really sensitive little girl. Ji matė, kad aš liūdžiu, kad nieks manęs neklauso, tik jinai viena. And she really spoke some amazing words for a small child. Ir kaip mažam vaikui labai išmintingus žodžius tarė man. She said, "Don't worry, God can hear you." Jinai sakė, nepergyvenk, Dievas tave girdi. Wow. I was amazed. Aš nustebau. Here I was praying every day for God to guide me and how I could. Here I was trying to wait. I was waiting to hear God speak to me, and He wasn't speaking. But this little girl reminded me that God can hear you. Aš laukiau, kol Dievas kažką man pasakys, bet šitą So merginą priminė, kad I took the cue, and I started praying to God every day. Please guide me how I can become your perfect servant. Šitą mergaitę priminė, kad nors aš negirdžiu Dievo, bet Dievas mane girdi. Taigi aš pradėjau kiekvieną dieną melstis, Dieve, prašau, vesk mane, kad aš sužinočiau, kaip galėčiau būti tyras tavo atsidavęs. Meditating on Jesus, I was begging every day, please guide me how I can become your perfect servant. Medituodamas į Jėzų Kristų, aš meldžiau, kad vestų mane, kaip galėčiau tapti tyru tarnu. And one day there was a knock on the door. Ir vieną dieną pabeldė man į duris. I was staying with a friend, one of my fans, music fans. His name was Mike. Aš gyvenau pas savo muzikos gerbėją. And a friend of his named Margaret was living down the street. She came over to Mike's house to give him some interesting news. Ir atėjo kažkoks draugas pranešti žinių. There is a Hare Krishna Swami in town, and he will be at my apartment in 1 hour. Čia mieste yra Hare Krishna Svamis ir už valandos bus pas mane namie jisai. So I thought, I'm going to go check this out. Taigi galvoju, pažiūrėsiu, kas ten vyksta. And who was it? Ir kas tai buvo? His Holiness Vishnu Janaswami. Jo šventenybė Vishnu Janas The great Svamis. Paramahamsa. Didis Paramahamsa. Who Prabhupada said his kirtan sent Prabhupada into the spiritual world. Prabhupada pasminėjo, kad jo kirtanai šila Prabhupada patį dvasinį pasaulį So pakeldavo. I associated with that Vishnu Janaswami. Taigi aš bendravau su Vishnu Janas Svami. And I realized that God had answered my prayer. Ir suvokiau, kad viešpats atsakė That mano maldą. Prabhupada was the one who would tell me how to do exactly what God wanted me to do. Supratau, kad būtent šila Prabhupada pasakys man aiškiai, ko Dievas iš manęs nori. So in that way, Jesus brought me to Prabhupada, and Prabhupada brought me to Krishna. Tokiu būdu Jėzus atvedė mane prie Prabhupadas, o Prabhupada prie Krišnos. So I'm a Christian Vaishnava. Taigi esu krikščionis Vaišnava. So you want to follow Jesus? Just follow me, and you'll be following Jesus. Jeigu norit sekti Jėzumi, sekite manimi ir seksite jo tobulai. Okay? All right? Who hasn't answered a question yet? This girl hasn't answered. Aš norėjau paklausti, Krišna apsaugo savo bhaktus ir žinau, kad, tarkim, daugelis krikščionių šventųjų, jie buvo labai žiauriai kankinami, dėl to, kaip tai suprasti. I know that Krishna protects his devotees. Protects. But why so many followers of Jesus Christ was tortured in many different ways? In this Kali Yuga, Šitoje Kali Jugoje those things happen because it's a time of demoniac atmosphere. Haridas Thakur was also beaten by the Muslims. Labai demoniška aplinka. Haridasas Thakuras taip pat buvo sumuštas musulmonų. In an age of irreligion, any person who seriously tries to be religious will sometimes face persecution. That's the nature of the age. Šitam bedevystės amžiuje bet kas siekia Dievo, gali susitikti pavojus. But I'll give you an insider secret. Bet duosiu vidinę paslaptį. A devotee of the Lord who has complete faith in Krishna. Tas viešpatės atsidavęs, kuris turi pilną tikėjimą į Krišną. He realizes that whatever may come supranta, kad kas beatsitiktų, is for my benefit. Yra mano naudai. It may appear that I'm being tortured. Gali atrodyti, kad aš esu kankinamas. But actually everything that comes to me is a blessing. Bet iš tiesų viskas, kas man nutinka, yra palaiminimas. And the amazing thing was, after Haridas Thakur was beaten in 22 marketplaces, ir kai buvo ta istorija prieš 500 metų, kai Haridasas Thakuras buvo they were sumuštas, beating him so severely to try to kill him. Jie bandė jį nužudyti.
He did not have one single bruise on his body. Ant jo kūno nebuvo nei vienos žaizdos. Lord Chaitanya had taken all of the hits on his own body. Viešpats Čaitanija visą šitą žaizdas ant savęs And perėmė. Haridas was not injured, even slightly injured. Ir jis nebuvo Haridasas nė truputėlio sužeistas. So a devotee of the Lord, he's willing to take all risk, even if you want to put me to death, you see. Taigi viešpatės atsidavęs priima visą For being- pavojų, net jeigu jį For nužudytų. preaching, even if you want to kill me for preaching. Jeigu dėl pamokslavimo mane norėtų nužudyti, jis I neprieštarauja. will take whatever comes. Vat kas beteiktų. Because I Jisai know priima, this. Nes jisai žino vieną. Rake Krishna Madeke, Rake Krishna Madeke. If Krishna wants to kill me, nobody can protect me. Jeigu Krišna nori mane nužudyti, niekas manęs And neapsaugos. if Krishna wants to protect me, nobody can kill me. Ir jeigu Krišna nori mane apsaugot, niekas manęs So nenužudys. when my time has come to die, then Krishna has a plan for me to serve in another world, that's all. Jeigu mano laikas atėjo mirti, reiškia Krišna turi planą, kad aš tarnausiu Or in kažkur a kitur. better body Arba gausiu geresnį in kūną this world. šiame pasaulyje. I'm willing, I take everything as the mercy of Krishna. Kas be ateitų, priimam kaip Krišnos malonė. So that's the vision of the pure devotees. Tokia yra tyra atsidavusio vizija. They think they see everything as the blessing of the Lord to help them become more and more absorbed in Krishna consciousness. Jie viską mato kaip Krišnos palaiminimus tam, kad jie And dar geriau to pasinertų į Krišnos Empower sąmonę. them even more for preaching work. Ir kad gautų dar daugiau galios pamokslavime. They don't see anything in a negative way. They see always in a positive way. Jie nieko nemato negatyviai, viską mato pozityviai. Even though my material calculation, it's a horrible thing. Net jeigu iš materialaus požiūrio tai yra baisu. Krishna actually sometimes puts his devotees into very difficult situations Kartais Krišna savo atsidavusius pastato labai sudėtingą situaciją. so that they become seen as great heroes in this world. Tam, kad jie šitam pasauliu būtų matomi kaip didis Because herojai. Krishna wants his devotees to become more and more glorified. Nes Krišna nori, kad jo atsidavusiai būtų šlovinami. So people who go through great difficulties, they become great heroes. Žmonės, kurie praeina didelius sunkumus, tampa herojais. It's like the Pandavas, they were in exile for so many years. You see. Kaip pandavai buvo ištrimti tiek daug metų. Any other questions? Wow. Who hasn't asked one yet? Kas You dar haven't- neklausė? well, Kas pirmą kartą You klausė? can take a turn, yeah, go ahead. Norėjau paklausti apie mantros kartojimą ir apie vidinę mintį. Tame, kai mes žinom, kad tame Hare Krishna, kai verčiasi, tame, kad o Radharani, o Krishna, prašau užimk mane tarnystę. Tai ar gali būti tame kažkokia kita kaip vidinė tokia mintis, ar panašiai kaip, pavyzdžiui, kaip aš tau galėčiau tarnauti, arba tiesiog kartoti tuos vardus viešpaties malonumui, ar kažką, nes gaunasi tas tokius, mes ir taip, kai esam užimti tarnystę, kartais atrodo jos net yra daugiau, negu mes sugebam jos pakelti, ir tas prašymas dar tarnystės, panašiai gaunasi kaip krikščionių, tas prašymas duok duonos kasdieninės. Tai gal galėtų mokytas paaiškinti daugiau. I want to ask about the mood when we're chanting Hare Krishna mantra. It is explained that we're begging for service, but in the case we have enough service, can we chant in different mood? For example, No. Then you can pray that you can be more, your mood of service can become perfect. gali tada melsis, kad tavo tarnystės nuotaika būtų tobulesnė. You may be very passionately doing so many things, but your mood is not pure yet. It's still the mood. It's still Rajagun. Tu labai darai daug dalykų, bet tavo nuotaika vis dar My dear radžagūnai. Lord, please bless me. I have so much service. I'm not begging for more service, but I'm begging you, please allow me to be my mood becomes purely devotional as I'm doing this service. Brangus viešpatie, aš jau turiu pakankamai tarnystės, bet padaryk, kad aš tą tarnystę atlikčiau su tarnystės nuotaika. That I'm simply doing in a mood of pure love without any thought of getting something back for myself. Kad daryčiau tą tarnystę su tyros meilės nuotaika, nesitikėdamas nieko gauti atgal. The only thing I'm begging for myself is you please allow me to develop pure love for you. Vienintelis dalykas, ko prašau, tai išugdyti tyrą meilę tau. Okay, we have time for one more question. Dar vienas klausimas. Let's see. Yes, sir. Labas. Man įdomu, parašyta tarnauti Krišnai. Ir ar kartais, kada mes mąstam apie Krišną, tai nėra Krišnos idėja
tai yra, ar netarnaujamės idėjai, o ne būtent tikram viešpačiui, kuris yra visai neapkaupiamas mūsų mintim ir kaip neįmanoma jį išreikšti. Then the thinking that we are serving Krishna or thinking about Krishna, it could not be that we just imagine. It's not the real Krishna. That's why you have to have a guru. Todėl reikalinga turėti dvasinį mokytoją. The spiritual master trains you how to actually properly think about Krishna and to properly serve Krishna. If you try to do it on your own, it will be an imagination. Jeigu savarankiškai bandysi, tai gali tikrai būti, kad tu tik įsivaizduoji, kad tarnauji Krishnai. Guru Bet is dvasinis essential. mokytojas apmokins You tave, have to have a spiritual kaip master. turėti ryšį su tikru Krishna. Tu Otherwise turėti you- dvasinį mokytoją. You won't be properly engaged in Krishna consciousness. Kitu atveju tu nebūsi tinkamai užimtas Krishna sąmonė. Okay, so we'll stop here. Grantaraj Śrīmad Bhāgavatam ki jai, Śrīla Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaja ki. Šiandien 6 valandą profsąjungos rūmai, Kęstučio 1, šventė didelė, ateikit visi, nevėluokit 6 paskaita. Today's celebration not in this place, but we will go to different place. 6 o'clock we should be on the place. Prasadam, prasadam, prasadam. When will your book be published? Huh? When will your book be published? The book is being published very soon. I'm in the process of you can write Bhāgavatam. No more discussion. Please distribute the prasadam. Everything gets made every day. That's why you need to end the class early. No. I've always ended it at 9 o'clock. Now you want me to end it earlier? No, 5 minutes you should leave for prasadam. Then you go on discussing things. It gets 9:30. Big note for you. Aš nežinau, tiesiog ar liks kažkur. Ar žiūrėjo pasakyti, Gal ir teisingiau jau